तेबा एजुकेशन आपण मान समस्त को पुणी थे स्वागत। आज आरंभ करवा विज्ञान चैप्टर, जोटि कि विज्ञान चैप्टर प्रथम ना रहिबो रासायनिक प्रतिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो प्रथम आम ये कहवा नीतिदिनिया जीवन में आम अनेक किछि कथा बा घटना आम सहित घटी थाए। यही अवस्था आम को देखा जे आम विचार करवा जे आम सहित एमती प्रतिदिन अवस्था कौन कौन सब घटुची। प्रथम कथा मुझे कहे खरा दिन आम देखा साधारणतः आम कौन करवा ना खरा दिन आम देखा कौन ना साधारण तापमात्रा आम क्षीर को रखुचे क्षीर कौन होची ना हेतरे खट्टा लगुच। खरा दिन क्षीर को साधारण तापमात्रा आम यदि रखा क्षीर टी कौन लगुच ना खट्टा लगुच। सेमती देखा लुहा तावा कड़ई आर्द्र जलवायु पड़ी रहिले से गुड़िक धीरे धीरे तादेह जंग भी लगी जाउछि। से भली भाबरे आमे एठी कहबा अंगुरटी मध्ये किछि दिन गला परे से धीरे धीरे कोन होछि ना पचि जाउछि। तापर एठी कहउछि कोन खाइबा खाद्य जदि आमे रंधा खाद्य को मध्ये रखुचे ता किछि दिन परे मध्ये कोन होछि बा किछि दिन तो कथा जे जदि खरा अधिक रहुछि टेम्परेचर अधिक रहुछि तो सेतेबेले कोन होछि ना खाद्यर अणुजीव माने बेसी बढ़ी जाउछथि तो ता खाद्यटा शीघ्र बासी हो जाउछि। सेतिपय देखिथिबा खरा दिने कोन हेताय ना खाद्य शीघ्र बासी हो जाए खाद्य रट स्मेलिंग आसे। तापर ठीक हो जाए कोन आमे निश्वास प्रश्वास नेला बेले मध्ये आमे केतेक स्थल रे देखिचे किछि ना किछि परिवर्तन होई। ताने परिवर्तन होउछि दुनियार नियम। एठी प्रति दिन प्रति घंटा प्रति सेकेंड रे परिवर्तन होउछि। तेणु आम यही सब जो कथा कहले एमानक भितरे आमे देखिबा कोन ना आ पछरे लुचि रहिछि सेही घटनार बा सेही पदार्थर मूल प्रकृति आ निजस्व सत्वर किछि परिवर्तन घटुछि। आमे पूर्व श्रेणी रे आमे पढ़िले परिवर्तन होउछि कोन गोटे हला भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आ गोटे आमे एठी पढ़िबा कोन ना रासायनिक परिवर्तन। गोटे पढ़िले आमे भौतिक परिवर्तन, द्वितीयटी पढ़िले आमे रासायनिक परिवर्तन। जेउ परिवर्तन रे नुआ जिनिस तैयारी होई न थाए केवल पदार्थर अवस्था टी जदि चेंज हेता कठिन रु तरल तरल रु गैसीय गैसीय रो पुणी कठिन कि तरल एई भली भाबरे केवल अवस्था रे परिवर्तन हुए नुआ जिनिस किछि तैयारी हेई न थाए से परिवर्तन को आमे कहिले भौतिक परिवर्तन। आ जेउ परिवर्तन रे नुआ जिनिस तैयारी हुए पदार्थर रंग बदली जाए गंध बदली जाए आमर स्मेल तो कोई गंध चेंज हो जाए ता सहित मध्य कोन हेताए ना धुआं बाहरे फपकिरी साउंड हुए। तो ये सब परिवर्तन को आमे कहले कोन रासायनिक परिवर्तन। ता माने एथिरे नुआ जिनिस तैयारी होउथिला बळे नुआ जिनिस तैयारी होउथिला बळे एथिरे नुआ जिनिस तैयारी हेउ नथिला बळे एथिरे नुआ जिनिस तैयारी हुए। एथिरे नुआ जिनिस तैयारी हेउ नथिला बळे एथिरे नुआ जिनिस तैयारी होई थाए। तमाने आमे एठी कहबा जेउर परिवर्तन रे नूतन जिनिस तैयारी होई थाए पदार्थर नूतन परिवर्तन आसी थाए नूतन नुआ जिनिस तैयारी होई थाए तार गंध चेंज हो जाई थाए रंग चेंज हो जाई थाए वर्ण चेंज हो जाई थाए ताको आमे कहले कोन ना रासायनिक परिवर्तन। जेउथिरे केवल अवस्था चेंज होई थाए आ नुआ जिनिस किछि तैयारी न थांदी ताको आमे कहले भौतिक परिवर्तन। एथिरे आमे कहले कोन मूल गुण को वस्तु छाड़ी न थाए मूल गुण को वस्तु बा पदार्थ
ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୂଳ ଗୁଣ ଏଠି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ମୂଳ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂଳ ଗୁଣ ବଦଳି ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ତିଆରି ହବ। ତିଆରି ହୁଏ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବସ୍ତୁ ନିଜ ମୂଳ ଗୁଣକୁ ଛାଡି ନଥାଏ, ତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଏଠି କହିଲେ କଣ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବସ୍ତୁ ନିଜ ମୂଳ ଗୁଣକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ, ନୂଆ କିଛି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତାର ଗନ୍ଧ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ତା ଦେହରୁ ଆବାଜ ବାହାରେ, ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ବାଣ ଫୁଟିଲା, ତା ଦେହରୁ ଠୋକିରେ ଆବାଜ ହେଲା, ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାରୁଦର ରଙ୍ଗ ଧୂସର ରଙ୍ଗରୁ ବଦଳିକିରି କଳା ହେଇଗଲା, ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କହିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଏଠି କହିବା କଣ ନା, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ତିଆରି ହେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ପଦାର୍ଥ ଖାଲି ଅବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କହିବି, ପାଣିକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କଲି, ସେ ବରଫ ହେଇଗଲା। ପାଣିକୁ ମୁଁ ଗରମ କଲି, ସେ ପାଣି ଫୁଟିଲା, ତାପରେ ବାଷ୍ପ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଲା ପରେ ସେ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେ ମୂଳ ଜିନିଷ କିଛି ହରେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କହିବି ଯେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚିନିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଚାଖିଲେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଚିନି ତାର ଗୁଣ ହରେଇଛି କି? ହରେଇ ନାହିଁ। ପାଣିକି ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲା, ପାଣି ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା ଗୁଣ କିଛି ହରେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ନିଜ ଗୁଣ ହରେଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତେକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନବା। ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଲୁହାରୁ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା। କଣ? ଲୌହ ଉପକରଣ, ଯେମିତି ଦା, କଟୁରୀ ହେଲା, ଦା, କଟୁରୀ, ଆକୁ ସବୁ ନବା, ତିଆରି କରିବା। ସେଥିରେ କଣ ଲୁହା ତାର କିଛି ଗୁଣ ହରେଇଛି କି? ହରେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁଣ ପାଣି, ଲୁଣରେ ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲୁଣ ପାଣି କରିବା। ନା ଏଠି ଲୁଣ ଚାଖିଲେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଏଠି ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନକୁ ବହୁଛି ନା ନାହିଁ? ପାଣି ତରଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ତ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଯୋଉ ଲୁଣ ପାଣି, କେହି ଲୁଣ ତା ଗୁଣ ହରେଇନି କି ପାଣି ବି ତା ଗୁଣ ହରେଇନି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାଣି ବରଫ ହବା, ପାଣି ବରଫ ହେବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ନା, ବାଣ ଫୁଟିବା, ଖାଦ୍ୟ ବାସି ହବା, ଆଚାର ଆଦି ରହଣିଆ ଲାଗିବା। ଆଚାର ଫାଚାର ଦେଖିଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଖାଏ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲେ ସେ ଆମ ଖାଇବାରେ ସ୍ୱାଦ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ପଦାର୍ଥ ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ, କଲର ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କହିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାପରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେବି ଗୋଟେ
गोटे चीना माटीर प्लेट नेली जो चीना माटीर प्लेट रे कौन कली ना गोटे मैग्नेशियम फीता को आनी मैग्नेशियम फीता को आनिकरी प्रथमे ताकू कौन कली ना सीधा सड़क आम मैग्नेशियम फीता को आनिकरी ताकू जळीबे नाही कहीं ना मैग्नेशियम फीता जो पुराणा अवस्था आगुरी थिला तादरे सी अम्लजान सहित रिएक्शन कर सारथिबो तेणु प्रथमे मैग्नेशियम फीता को आनी कौन करबा ना बाली कागज रे भलो करी घसी दवा तादरे जो सृष्टि हेतिबो ऑक्साइड गुडा एटा सब कोन हबो ना छाडी जिवो तापर ताको आनिबा कोन करबा ना निया लगेई दवा जले मैग्नेशियम रे फीता रे मु निया लगेई देली ताहा कोन कला गोटे उज्जवल वर्ण करिकरी जळिला जेतले जळिला कि समय पर पोड़ी गला तादु पाउंस सृष्टि होला ताको आमे कोन कहले ना मैग्नेशियम ऑक्साइड बोली कहले तेणु ये प्रतिक्रिया रे कोन हैला भलो कि टिके लक्ष्य कर जेतबळे मु मैग्नेशियम फीता को आनिली ताको कोन कली भलो करी बाली कागज रे सफा कर देली एवं ताको कोन कली ना जळे जादरे कोन हैला ता से जळीबा फळ रे ता कोन कला ना आमे जानिचे जळीबा रे किए उजान जळे अम्लजान जळीबा रे सहाय्य करे तेणु वायुमंडल रे अम्लजान उपस्थित रे शीतळे जळीला एक उज्जवल रंगर आलोक करिके जळीला एवं जळी सारला परे सेथुर कोन सृष्टि हैला ना सेथुर मैग्नेशियम जो पाउंस सृष्टि हैला धळा रंगर ताको आमे कहले मैग्नेशियम ऑक्साइड तेणु ये प्रतिक्रिया रे कोन हैला तापमात्रा सृष्टि हैला ये प्रतिक्रिया रे तार मैग्नेशियम रो जो गुण थिला मैग्नेशियम ऑक्साइड रे कोन सेही गुण अछि मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन सहित से जळीला एटे कोन सृष्टि हैला ना मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि हैला एठी मैग्नेशियम गोटिए अछि ऑक्सीजन दीटा अछि किंतु एठी मैग्नेशियम गोटिए आ ऑक्सीजन गोटिए अछि त समतुल्य करिया पाई एठी मते 2 गुणिबा पड़िला 2mgO एठी अब कोन 2mg ताले मैग्नेशियम दीटा को ऑक्सीजन दीटा मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि हैला देखो बर्तन एटा समतुल्य हे गेला रिएक्शन तो एपड़ साइड को हम एठी कोन कहबा ना प्रतिकारक एपड़ साइड को कौन कहले ना उत्पादक आ प्रतिकारक उत्पादक मझिरे कौन थिला पूर्वरु थिला समीकरण चिन्ह जेतु दुई पट समान नथिला हम ताको समीकरण चिन्ह देथिली जेतल दुई पट समान कली से मानक भितर कौन करी ना समान चिन्ह देली तब ए जो तीर चिन्ह आसिला प्रथमे मैग्नेशियम प्लस ऑक्साइड कौन सृष्टि हला ना MgO मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि हला तो एठी आमे देखिले कोन ए जो चिन्हटा को आमे कहबा तीर चिन्हटा को ताको आमे कहले समीकरण चिन्ह देखो ए जो समीकरण रे कोन अछि ना मैग्नेशियम रे पटे गोटिए मैग्नेशियम अछि किंतु प्रतिकारक साइड रे गोटिए मैग्नेशियम अछि किंतु उत्पादक साइड रे मध्ये गोटिए अछि किंतु एठी अम्लजान एठी दुईटा अछि किंतु एठी ऑक्सीजन गोटा त दुई पट प्रतिकारक आ उत्पादक पटर जो मैग्नेशियम आ ऑक्सीजन रो संख्या समान नाही सेति पय ताको हमें कोन कहले ए समीकरण को हमें कोन कहबा असमतुल समीकरण कोन कहबा असमतुल समीकरण बाकी ताको कोनती कंकाल समीकरण किंतु द्वितीय रे देखो एटी कोन होची कोन ना तले दुई पट समान हे गला ताको हमें कहले समतुल समीकरण आउ सेमानक भितर देखो एटी को तमाने एटी प्रतिकारक रे जेति की अणु परमाणु व्यवहार होइचंती उत्पादक रे मध्ये सेति की काहेकि ना एटी हमें दुई पट तमको प्रश्न आसीबो जे तमे भाबिबा आमे सर समाधान काहे करिबा दुई पट समाधान सेमति छाड़ देले होबनी ना नाइ विज्ञान हमर गोटे अछि वस्तुत्व संरक्षण नियम वस्तुत्व संरक्षण जो नियम अनुसार हमर एठी कोन हबो ना प्रतिकारकर ओजन जेति की रहिबो उत्पादकर ओजन मध्ये सेति की रहिबो मुइटी देखो तुमको उदाहरण पई दउची मैग्नेशियम अछि 12 नंबर रे ता ओजन होउची 12 दुने 24 12 दुने 24 ऑक्सीजन अछि हमर हाहिली बेबोका नाओफ्लो निसोम्या एसी4 सकलोआ पोकिया ऑक्सीजन 8 नंबर रे अछि तो 8 नंबर रे अछि ता ओजन हला केते 8 दुने 16 जेतु ये दीटा अछि 16 दुने 32 तो ये हला 24 ये हला 32 मिसे दबा हमें केते होउची ये हला 24 ये हला 32 मिसे देला हमर ओजन होई जाउची 6 3 2 5 56 यू एमयू एटॉमिक मास यूनिट
56 AMU ଆଟମିକ ମାସ ୟୁନିଟ 56 ଆଟମିକ ମାସ ୟୁନିଟ ହଉଛି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା MgO ମାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା କେତେ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଯେହେତୁ 12 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ତା ଓଜନ ହେଲା 24 MU, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି 8 ନମ୍ବରରେ 16, 24 16 ମିଶେଇ ଦିଅ 6 4 10 ଶୂନ ରହିଲା 1 2 1 3 1 4 40 MU ହଉଛି। ଦେଖିଲ ପ୍ରତି କାରକରେ ଆମର 56 MU ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଉତ୍ପାଦକରେ କଣ 40 MU ବାହାରୁଛି ଆଟମିକ ମାସ ୟୁନିଟ। ଦୁଇ ପଟେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଅସମତୁଲ ହେଇଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଆମେ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ହଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶର ନାଁ ହେଲା କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେହେତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶ, ତାପରେ ଏଠି ହଉଛି କଣ ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟ, ତା ନେଚର ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସାଇଡ ଜାତୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ସବୁ ସେମାନେ। ତ କଥା ଏଠିଲେ କଣ ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଥିରେ କଣ ଗ୍ୟାସ ର ବିନିମୟ ହେଲା, ଆଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହଉଛି। ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଗ୍ୟାସ ର ବି ବିନିମୟ ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କହିବି କଣ ନା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ କହିବି ନା ରଙ୍ଗର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମୂଳ ଜିନିଷ ଆଉ ତାର ସେଠି ତାର ପୂର୍ବ ଗୁଣ ଆଉ ନାହିଁ, ନୂଆ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।